नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की, कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर आप जानिए, आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख इसलिए 6 तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। ये फाइलिंग की डेट्स आप दिखा रहे हो, मैं इनकॉर्पोरेशन की बात सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई, कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल, मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रेनिकी भूयान शर्मा। ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन नेशनैलिटी एंटीगुआ एंड बारबुदा, डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1973, रिमार्क्स सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, अदर नेशनैलिटी यस ब्रैकेट मल्टीपल। ये उनकी वेबसाइट पे लिखा है। हमें लोगों ने कहा उस वेबसाइट पे जाइए, दिख जाएगा। दिखा, हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल भी साथ में पूछ रहे हैं और जांच की मांग भी साथ में कर रहे हैं। अब एड्रेस ऑफ रेनिकी भूया शर्मा, इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है साहब? केयर ऑफ भूया प्रॉपर्टीज लिमिटेड एलएलसी कंपनी है व्योमिंग में, उसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है रेनिकी भूयान शर्मा, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, इंग्लैंड, E6 1AB। अदर एड्रेसेस, और भी एड्रेसेस लिखे हुए। 1 एड्रेस नंबर 1 12 फेस्टिवल सिटी दुबई UAE। सेकेंड एड्रेस सेना कल्याण भवन 195 मोती झील ढाका बांग्लादेश। ये सब व्योमिंग की, स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब रिवोक हो गई उसके बाद आया। फिर ये रेनिकी जी के बारे में है। अब आइए साहब अगले कागज पे। स्टेट ऑफ यूटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कमर्शियल कोड, डोमेस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिनकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव LLC। ये सारे डिटेल्स हैं। ये सारे कागज जो हमें आ रहे हैं, हम सरकार से, आप सबसे साझा कर रहे हैं। स्टेट ऑफ व्योमिंग और भी हैं। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी आने वाला हूं, जो यूके, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है, आप कोई भी उस पर जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूके ये वेबसाइट है, मैं और ध्यान से दिखा रहा हूं आपको, इस पे जाके क्लिक करिए। भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जो कि व्योमिंग में मेंशन्ड है। अब इसका एड्रेस पे आइए, ये इसका रजिस्टर्ड एड्रेसेस और कहां कहां कब कब एड्रेस बदले गए, कौन कौन डायरेक्टर हटाया गया, बनाया गया, ये सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। सरकारी वेबसाइट है, यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। चेंज रजिस्टर्ड एड्रेस जो लास्ट बदला 16 मार्च 2026 को बदला, 96A प्लैशनेट ग्रोव लंदन E6 1AB से बदलकर 96A प्लैशनेट ग्रोव लंदन E6 1AB ऑन 16 मार्च को यह बदला। ये क्यों बदला, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। उससे पहले बदला, वो उसके पहले जो एड्रेस था वो था 2 एलिजाबेथ एवेन्यू इलफोर्ड IGI 1TU इंग्लैंड से लेकर अब प्लैशनेट पे आया। एड्रेस भी बदले, कई बार बदले, ये सब हमारे पास जो आया है। लिंक आया, लिंक किसी ने हमें बताया कि इस पे क्लिक करिए, मिलेगा। हमने देखा और मिला। अब हमारे सवाल क्या है, इजिप्ट का पासपोर्ट, गोल्डन पास ऑफ UAE, गोल्डन वीजा या जो भी वो कहलाता है, एंटीगुआ बारबाडोस का पासपोर्ट असली है नकली है, हम सरकार में नहीं है, आप जांच करिए। क्या आपने या आपके एजेंट ने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने फेक KYC डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये शेल कंपनीज खोली, प्रॉपर्टीज खरीदी? ये जांच से ही साबित हो पाएगा। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, वही हम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनका कर्तव्य क्या है कि वो जांच करें। ये नहीं कि आप हमें डराएं, हमें दौड़ाएं, हम नहीं डरेंगे साहब, हम सवाल फिर भी पूछेंगे और पूछ रहे हैं। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं, परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। आप शायद सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं, हम असम की जनता को देख रहे हैं, असम के लोगों का मेहनत का पैसा देख रहे हैं। उनकी उम्मीदें जब टूट रही होती है ना तो वो देखकर दुख होता है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कम से कम रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या सवालों का जवाब देना आपका फर्ज नहीं है? आज मैं केंद्र गृह मंत्री जीजन आज देरगांव पुलिस एकेडमी इनग्रेट কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁক মই মাত্ৰ এটা চমু নমুনা দেখাবলৈ বিচাৰিছো যে অসম আৰক্ষীক কেনেদৰে বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া একদম ইলিগেল কাম তেওঁলোকৰ পৰা কৰাই আছে। অসম আৰক্ষীসকলক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড বেয়া কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ফাইল বেয়া কৰি আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰমোশন হোৱা সুবিধাখিনি তাত তেওঁলোকে বাধা দি আছে আৰু বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কিছুমান নিৰ্দেশ দি অসম আৰক্ষী আৰু আমাৰ গুৱাহাটী ন্যায়ালয়ৰ মাজত সংঘাত হওক সেই পৰ্যায়লৈ গৈ আছে। বাৰম্বাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অসম আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ দি আছে যে আপোনালোকে আইন উলংঘন নকৰিব, আপোনালোকে আইনটো ইলিগেলি ইণ্টাৰপ্ৰেট নকৰিব, বাৰম্বাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়ে গৈ আছে। তথাপিও বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি অসম আৰক্ষীৰ পৰা এনেদৰে কাম কৰাইছে। নগাঁৱত দুজন আৰক্ষীৰ ওপৰত বৰ আক্ৰমণ হ'ল, তেওঁলোকক কেনেদৰে মাৰিলে পিটিলে, সেইসকলক ক'ত গ'ল? যিসকলৰ নাম অসমৰ মন্ত্ৰী
পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ল'লে তাৰ ভিতৰত সেই 8জন মানুহ যিসকলে পুলিচক ধৰিছে, ডিংগিত এনেকৈ হাত দিছে, এনেকৈ পাঞ্চ কৰিছে, কিক কৰিছে, তেওঁলোকৰ মেচিন গান কাঢ়ি লৈ গৈছে, সেইসকলক অসম আৰক্ষী নধৰে কিয়? কি তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ সদস্য, বিজেপি দলৰ সদস্য। আৰু আজি এজন গুৱাহাটী এজন অধিবক্তাক মুখপাত্ৰ মাত্ৰ এটা টুইটৰ কাৰণে আমাক যি খবৰ দিছে, এটা টুইটৰ কাৰণে লখিমপুৰৰ পৰা ইমান পুলিচ বাহিনী আহিছে, কিন্তু যেতিয়া নগাঁও যেতিয়া 2জন কনষ্টেবলৰ ওপৰত ইমান বেয়াকৈ তেওঁলোকক মাৰিলে, পিটিলে, এতিয়া তেওঁলোকক অসম আৰক্ষী ধৰিব পৰা নাই। আজি অসম আৰক্ষী এনে একো সন্মান নাই। মই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক নমুনা দিছোঁ কি চাওক, এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু অসম আৰক্ষীৰ বেয়া ব্যৱহাৰ। কি যেতিয়া 2জন আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নিমাতিকনীয়া হৈ থাকে, নিমাতিকনীয়া হৈ থাকে যেতিয়া 2জন আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয়। আজি কি মানৱ ডেকা ভগৱান নেকি? আজি কি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ভগৱান নেকি? আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভগৱান নেকি? আজি গোটেই বিজেপি দলটো ভগৱান নেকি? অসমৰ মানুহে আৰক্ষীক পিটিব পাৰে, কিন্তু ভগৱানৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰে, ভগৱানৰ বিৰুদ্ধে টুইট কৰিব নোৱাৰে, মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে টুইট কৰিব নোৱাৰে, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে টুইট কৰিব নোৱাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে টুইট কৰিব নোৱাৰে। আৰু বিজেপি দল হ'লে পুলিচক পিটিব পাৰে। এয়া বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, এয়া বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, এয়া বাৰ্তা আজি অসম আৰক্ষীক দিবলৈ বিচাৰিছে কি তোমালোকৰ 2জন সতীৰ্থসকলক বিজেপি দলে মাৰিব পাৰে, পিটিব পাৰে, যে তোমালোকে নিমাত হৈ থাকিবা। আৰু যদি অসম আৰক্ষীক আমি ইলিগেল অৰ্ডাৰ দিওঁ, যি অৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড বেয়া কৰিব, যি অৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনত বাধা দিব, যি অৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত পিছত গৈ কেছ হ'ব, যি অৰ্ডাৰ পিছত গৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব, এনেধৰণৰ কামখিনি কৰাই আছে। এনেধৰণৰ কামখিনি কৰি আজি কাক তেওঁলোকে বিপদত পেলাইছে? অসম আৰক্ষীক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এনেদৰে অসম আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰি অসম আৰক্ষীসকলক বিপদত পেলাই আছে। আৰু সেইকাৰণে আৰক্ষীসকলৰ আজি তেওঁলোকেও জানে যে তেওঁলোকৰ পৰা ইলিগেল কাম কৰাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকে বাধ্য, তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি গম পাইছোঁ, আমি খবৰ পাইছোঁ। আজি সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আজি এইখিনি বাৰ্তা কওক, আপোনালোকৰ সতীৰ্থসকলক সোধক কি গৃহমন্ত্ৰী আপোনালোকে পুলিচ একাডেমী দেৰগাঁৱত এইখিনি কথা শিকাবলৈ গৈছে নেকি? কি বিজেপিয়ে ইলিগেল কাম কৰালে আপোনালোকে মানি থাকক, নিমাত হৈ থাকক, আৰু 2জন সতীৰ্থৰ ওপৰত কোনোবা আক্ৰমণ কৰাৰ আগতে সুধিব লাগে কি আপোনালোকে বিজেপি নে বিজেপি নহয়, আৰু যদি বিজেপি হয় তেতিয়া নিমাত হৈ থাকিব লাগে। আমি বাৰম্বাৰ আমি কৈছোঁ যে আমি ইয়াত আহিছোঁ, আমি চিটুৱেশ্যনটো চাবলৈ বিচাৰোঁ। এজন MP আৰু আমাৰ 2জন বিধায়কজনক আমাক ওপৰলৈ যাবলৈ নিদিলে। আমি কিবা আইন ভংগ কৰিছোঁ নেকি? আমি কেছটো জানিবলৈ বিচাৰোঁ। আমিও জানিবলৈ বিচাৰোঁ যাৰ ফলত বিধানসভাত অসম আৰক্ষীক কেনেদৰে ৰাজনীতিকৰণ কৰা গৈছে আমাৰ বিধায়কসকলে উত্থাপন কৰিব পাৰিব। আমিও কেছৰ ডিটেইলছ ল'বলৈ বিচাৰোঁ। আমিও কেছ ল'বলৈ বিচাৰোঁ কি এজন MP এটা প্ৰট'কল থাকে, লোকসভাৰ প্ৰট'কল থাকে, কিন্তু আজি অসম আৰক্ষী যিদৰে এজন MPক যিদৰে নিজৰ কোঅপাৰেশ্যন দিব লাগে, সমৰ্থন জনাব লাগে, আইন পালন কৰিব লাগে, প্ৰট'কল পালন কৰিব লাগে, এটাও কৰা নাই। অলপ দিন আগতেই অসম আৰক্ষীৰ ৰূপহী OCত কেনেদৰে এজন সাংসদজনক মিছলিড কৰিলে সেইজনৰ ভিতৰত উত্থাপন হ'ল। আৰু সকলোৱে জানে, ৰাইজ চাই আছে। যদি কোনোবাই ভাবে যে ৰাইজে চোৱা নাই, ৰাইজে মন দিয়া নাই, গোটেইখিনি কথা ৰাইজে চাই আছে। আৰু এই গোটেইখিনি একশ্যন সব ফাইলত থাকিব। এইবোৰ সব কোন এনেধৰণৰ ইলিগেল কাম কৰিছে কোৰ্টৰ কগনিচেঞ্চ ল'ব, আৰু আমিও ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমিও কগনিচেঞ্চ ল'ম যে ইলিগেল কামখিনি কোনে কৰি আছে। ইলিগেল কাম কৰা কোনো মানে নাই। এজন অসমৰ আৰক্ষী বিষয়াই ক'ব পাৰে যে মই সংবিধানৰ শপত লৈছোঁ, মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ শপত লোৱা নাই, মই সংবিধানৰ শপত লৈছোঁ। আৰু যদি অসম আৰক্ষীৰ পৰা ইলিগেল কাম কৰাবলৈ বিচাৰে, অসম আৰক্ষী তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যে অৰ্ডাৰটো। ৰাতিপুৱা 4-5জন ল'ৰা আহিছে हिंदी भाषी, मुझको से मैडम आपका साथ आपको सहाय करने के लिए अभी आ रहे हो,
तो कुछ बात करना है। मैं प्रथमते कलो जे मोर याते मैं पुलिंग एजेंटर काम करि आছো, एतिया मैं लग नापाओ, शाम को मिलेंगे। मुझे नहीं आपका साथ पर्सनली बात है। बोलो अभी हम बिजी है तो शाम को हम आके बात करेंगे। तार पिछते एजन लड़ा आहिले, तार नाम कि धीराज सिंह, दिलराज सिंह। ही मुझे कले जे मैं IIT गुवाहाटी से आए हूँ, तो आपसे बात करना है। मोला IIT बुली कहते एने चुका लड़ा छाली अलग सफ्टनेस एटा थाके। मैं ताक कलो आप बैठिए, मैं भी आज बिजी हूँ। तो मैं तेतिया पलाखीहत आছিলে, पलाखीहतक कलो चाह ताह खुवाई पेलाई दिबा। तारपिছত कैसे ने अकेला 1 मिनट आपका साथ बात करना है। बोले क्या बात, आइए। ही मुझे पीछे पीछे आको हे रूम तो पालेगे। तेने मैं कलो बोलिए भैया क्या बात है। ही मुझे कले जे हेरी आपको हम वोट दिलवा सकते हैं। कैसे देगा, आपका कहाँ का वोटर है। उसे मैं यूपी का हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं आप अगर कहे तो 10-20 वोट दिलवा सकता है। बोला अरे भाई तुम यूपी का वोटर हो, मुझे कैसे वोट दोगे तुम। तारपिছত तो ही कैसे नहीं नहीं आप ज्यादा माने हेरी करि पेলাই কথা পাতিব নালাগে আৰু লাহেকে কথা কবলৈ দিছে। ইমান কষ্ট কৰি আছো, দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছো। ৰাইজে ভাল লাগিলে ভোট দিব, ৰাইজে ভাল নালাগিলে ভোট নিদিব। কিন্তু সি মই তাক সুধিলো তই IITৰ হয়, তই কেনেকে ভাবিলে ইমান চুকা লৰাটোৱে যে यूपी ভোটাৰ লিষ্টত গুৱাহাটীত ভোট দিবি। কৈছে না वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। और काली এটা এডভাৰটাইজো হৈছে, ভোটাৰ লিষ্টত নাম নাথাকিলেও আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো হেৰি লৈ পেলাই ভোট দিব পাৰিব। মই শুনা নাই এনেকুৱা কথা। তাৰপিছত মোৰ বিৰাট খং উঠি মই লাইভ এটা কৰিলো। মই ৰাতি 3টাত কৈছো পুলিং এজেণ্টক গোটেই ঠিক ঠাক কৰি। তাৰপিছত আমি ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত ফৰ্জি ভোটাৰে আহি পেলাই মোক ভোট দিবলৈ, মই মোৰ মা নামটো উঠাব নোৱাৰিলো ভোটাৰ লিষ্টত BLO কৈ কিন্তু সি আহি পেলাই UP ভোটাৰটো আহি পেলাই ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে। এইটো কি মডেল লৈ আহিছে ইয়াত। আমি অসমত থকা কোনো হিন্দী ভাষী লোকক কেতিয়াও আমি বেয়া নাপাওঁ, যিবিলাকে অসমৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি অসমীয়া হৈ আছে, সেইবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বিদ্বেষ ভাৱ নাই। কিন্তু আপোনালোকে কওকচোন, মই গৈ বিহাৰত ভোট দিব পাৰিম নেকি। বিহাৰটো বাদে দিলো, মইতো শান্তনু বৰা কুংকিক গৈ ভোট এটা দি আহিব পাৰিম নেকি। সি UP ভোটাৰ ID খন লৈ পেলাই মোক কৈছে 10-20 ভোট লাগে যদি मैं आपको दे दूंगी। মই তাৰপিছত কি ক'লে IIT হোষ্টেলত থাকে, এতিয়া আকৌ কি ক'লে বোলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেল ক'বা লজ এটাত থাকে। মানে ইমান বিসংগতিপূৰ্ণ। মই সেইকাৰণে এটা ইলেকশ্যন ডিচিলে ফোন কৰিছিলো, ডিচিয়ে ফোনটো ধৰা নাই। ইলেকশ্যন কমিশ্যনত কমপ্লেইন দিম, পুলিচক সমজাই দিম। তো দুখ লাগিছে মানে এনেকুৱা। মই অইনটোক ভোট কোনে দিব নিদিবতো ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব। অসমখন এনেকুৱা মানে অপসংস্কৃতিলৈ গুচি গ'ল নেকি যে অসমত ভোট দিয়াৰ অধিকাৰো বিহাৰৰ UP মানুহে অধিকাৰ ল'ব, কাহি ল'ব। আপোনাৰ কিমান দুখ লগা কথা এইটো। মই সেইকাৰণে কৈছো মই ল'ৰাজন মাতি আনাচোন, তাক দেখুৱাই দিওঁ মই ল'ৰাজনক। তাৰ পকেটত কোনোবা এজন যাওক, তাৰ পকেটত কেইবাখনো ID কাৰ্ড। তাৰপিছত মই এটা সি ফোন কৰিলে, লাষ্ট কলটো কৰোঁতে ক'লে যে सिस्टम अभी 5 बजे बंद हो जाएगा, मैं अभी बिहार निकाल जाऊंगी। তেওঁ আমাৰ হাতত ৰেকৰ্ডিং আছে। কি চিষ্টেম চলাই আছে, কি পিছত নাই ধন চন বিচৰা নাই। তাৰপিছত সি প্ৰথমতে ক'লে যুৱ মৰ্চা। मैं तेतिया ताक कलो जे गलत जगह में आगे मैं युव कांग्रेस का अगर हो। तारपिছত সি কৌশিকৰ কথা ক'লে, তাৰপিছত সি অশোক সিংহলৰ কথা ক'লে। পিছত মই যেতিয়া ক'লো তাৰপিছত অশোক সিংহৰ কথা ক'লে। তাৰ মানে কথা বিসংগতিপূर्ण, কোনো কথা হেৰি নাই। ये देखिए पहले आके मुझे बोला जे आपको मदद करने के लिए आया, अब मैं वोट दे सकता हूँ। मैं सुधिलो तुम UP का है तो कैसे वोट दोगी। तेतिया कुछ नहीं, मदद करने के लिए हम आया हूँ आपको। या की कुदब आबुल ताबुल ही बहुत कथा কৈছে। आप असल में চাওক, বিজেপিয়ে অবৈধ ভোটাৰ আনি 2026 বৈতৰণি পাৰ হ'ব খুজিছে। 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জয়ী হ'ব বিচাৰিছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগ হৈ তেওঁলোকে আচলতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ নিচিনা এটা কথা ভাবিছে। আপোনালোকে দেখিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যন চিফ অফ আছাম অনুৰাগ গোয়েলে যেনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে যে অসমত যদি কোনোবা মানুহৰ দীঘলীয়াকৈ থকাৰ যদি ধাৰণা আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰৰ কাৰণে আচলতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। এই যে তেওঁ যে ধাৰণা বোলা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, আমি সেই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কি সাইকলজিষ্ট লৈ গৈ তেওঁ কি চেক কৰিবগৈ নেকি যে তেওঁৰ ধাৰণা আছেনে নাই, মনৰ ধাৰণা আছেনে নাই অসমত থকা দীঘলীয়াকৈ। আপুনি সাইকলজিষ্ট লৈ গৈ চেক কৰিব নেকি, টেষ্ট কৰিব নেকি, সেয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। আৰু যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন এই যিখন বিজেপি চৰকাৰ, এই যিটো বিজেপি দল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসমত আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভোটত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে দেখিলে বিগত দিনসমূহত জুবিন দাৰ যি ঘটনা, এই জুবিন দাক আচলতে তেওঁলোকে ন্যায় প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে। 6 জনগোষ্ঠী আপোনালোকে আন্দোলন দেখিছে,
ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আজিলৈকে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে আজি অসমৰ ৰাইজক সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। মাটিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক দিব পৰা নাই। যিসমূহ আচলতে অসমৰ ৰাইজৰ জাতীয় সমস্যা আছিলে, মূল সমস্যা আছিলে, সেই সমস্যাসমূহক লৈ কিন্তু বিগত সময়ত তেওঁলোকে কাম নকৰিলে। এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজৰ আগত দিছে, কিবা আঁচনি আনিছে, নিসিজা দাইল কেইটামান দিছে, আলু কেইটামান দিছে, চাউল কেইটামান দিছে। সেই আঁচনিকেইখনে আচলতে বিজেপি চৰকাৰক যে 2024 চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সহায় নকৰে, সেই কথা চৰকাৰে ইতিমধ্যে গম পাইছে। যিগৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে অনুৰাগ গোৱেল, আমি তেখেতক খুব স্পষ্টভাৱে এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছো। আৰু যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমি তেওঁকো এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিব বিচাৰিছো। আজি আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শিৱসাগৰত আমি এই যি সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো। আজি আমাৰ আন্দোলনৰ মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছো। অনাগত দিনত কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব। সমগ্ৰ অসম জুৰি এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব লাগিব। সমগ্ৰ অসম জুৰি এই আন্দোলন হ'ব, এই কথা খুব স্পষ্ট। এই কথা IIT गुवाहाटी से हूँ और मैं IIT गुवाहाटी का ID कार्ड था और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो सोचा कि IIT में रहता हूँ तो वोट दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं BHU से BSc किया हूँ, तो NSUI BHU से कंसर्न था, तो इसलिए मैं यहाँ राजीव भवन पे भी आया अशोक सर के साथ। आप यहाँ में क्यों आए थे? आपको पता है ये मैडम? हाँ, मैडम के बारे में पता नहीं, इनको पीछे जो गुवाहाटी में है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मीरा जी को वोट देने के लिए आया है। कैसे वोट देगा वो? असम के वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं, असम में नहीं, मैं IIT का ID कार्ड था, इसलिए मैं पूछा कि ID कार्ड किसने बताया आपको? किसने बताया कि आपका असम का वोटर कार्ड नहीं होने से भी, आपका IIT का कार्ड होने से भी आप वोट दे सकते हैं? किसने बताया? क्योंकि इसके विषय में तो जानकारी नहीं था मुझे। क्यों, आप IIT का स्टूडेंट है तो आपको जानकारी रहना चाहिए। हाँ, बोलिए, आपको किसने भेजा है? नहीं, किसी ने भेजा नहीं। आपका दिमाग में ये कहाँ से आया कि हम IIT का स्टूडेंट होने के बाद भी हम 10-20 तो आप वोट दे सकते हैं? नहीं, 10-20 वोट की तो बात नहीं। दीदी ने बोला ना। नहीं दीदी, देखिए 10 आप उसने बोला मैं आपको वोट दे सकते हो, आप व्यवस्था कर दीजिए, अच्छा से हम आपको मदद करेंगे और चाहिए तो हम कर देंगे। तो देखिए और का कुछ और दीजिए, आप कैसे वोट देगा वो बताइए। और आप खुद कैसे वोट देंगे ये बोलिए। मैं सोचा कि IIT में हूँ तो IIT की ID कार्ड है, इसलिए वोटर ID। क्या इलेक्शन है आपको पता है? कौन सा इलेक्शन है? पंचायत इलेक्शन है क्या? ये गांव का इलेक्शन है क्या? नहीं है ना। तो फिर ये कौन सा इलेक्शन? IIT का आई कार्ड से हाँ इंडिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी वोट दे सकते हैं आप? IIT का कार्ड से वोटर लिस्ट नाम नहीं है, इसका तो होना मैंडेटरी है। हाँ तो मैंडेटरी है, आपको पता है ये कौन सा इलेक्शन नाम होना? ये MLA कंस्टिट्यूंसी। आपके IIT कार्ड से कहीं पे भी ऐसा होता है कि MLA को वोट दे सकते हैं? आप वहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं कहाँ से आए हैं? मैं यूपी का हूँ और ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में रहता हूँ। IIT के कार्ड से आप यूपी के MLA को वोट दे सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कैसे आया आपके माइंड में? जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में वोट दे। जहाँ पे रहते हैं? हाँ, गुवाहाटी में रहते हैं? ब्रह्मपुत्रा, नॉर्थ गुवाहाटी। कब से? सिंस 1 year। आप एक्चुअल में हो मतलब फेक बताने का कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर एक्चुअल में आप हो पर आपको किसने भेजा है ये बताइए। मैं NSUI BHU से था, तो NSUI से कनेक्टेड था, इसलिए मैं राजीव भवन पे आया। कौशिक भैया से भी जुड़ा और बाकी रौफिक से भी जुड़ा, सारे लोग से जुड़ा था, तो इसलिए मीरा मैम के लिए एक रिंजू थे, उनको भी फोन किया। कार्यक्रम था, बताइए आपको किसने भेजा है? किसी ने भेजा नहीं है, मैं NSUI से था, इसलिए मैम कौन सा कहाँ से NSUI? BHU। हाँ, उस समय वरुण चौधरी भैया वहाँ के प्रेसिडेंट। तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? यूपी से। यूपी से कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है? 363। नाम क्या है? दिलदार सिंह। कॉन्स्टिट्यूंसी बैरिया। बेरिया। वहाँ पर कांग्रेस का किसको जानते हो? कैसे? कांग्रेस का किसको जानते हो यहाँ पर? वहाँ पे कांग्रेस का कोई MLA कैंडिडेट। MLA छोड़िए, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का किसका जानते हो? सत्यम। उसका नंबर है आपको? सत्यम, हाँ है। फोन लगाओ। और एक बात इधर सुनो, आपको कैसे लगा कि आप IIT के होके आप IIT के हो रहा है? हाँ। आपका वोटर ID कार्ड कहाँ का है? यूपी का। आपको क्यों लगा कि आप असम में आके वोट दे सकते हो? IIT की कार्ड थी तो वोटर ID के थ्रू दे सकते हैं। कौन सा वोटर ID कार्ड से आपको लगा कि आप यहाँ असम में आप यूपी का हो राइट? हाँ। आपको असम की राजनीति से क्या फर्क पड़ता है? असम में सरकार बन रही कांग्रेस की, तो अरे यार छोड़ दो ना बेकार का बात।
आपको आप आईआईटी का कार्ड लेके आप आईआईटी का कार्ड है, आपके पास यूपी का वोटर आईडी कार्ड है, आप उस मैंने सिचुएशन में आपको क्यों लगा भैया कि आप असम में आके वोट डाल सकते हो? गलत तो गलत है, कोई भी पार्टी कर। आपका साथ और कौन कौन है? मैं अकेले ब्रह्मपुरा हॉस्टल में रहता अच्छा एक बात बोलिए, आप इतना दिन से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, आपके हिसाब से तो आपको इतना भी पता नहीं कि आप अगर यहाँ पे आएंगे आपको ऐसे वोट दे देंगे आपको इतना भी पता नहीं, आपको इतना सारा का नाम नहीं लिया ना, तो फिर आपको इतना भी अंदाजा नहीं है, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, क्या है ये ज्ञान नहीं है या आपको किसने भेजा है? ये बोलिए। हम लोग का शक है कि शायद आप ये काम कर रहे हैं, वोटिंग मतलब गलत वोट नहीं ऐसा कुछ दिक्कत प्रमाण कीजिए। मैं देखिए, मैं जिस वक्त में ग्रेजुएशन में था NSUI में था, इसलिए मैं कंसर्न था NSUI से। तो यहाँ आया तो राजीव भवन पे कौशिक भैया भी मिले, फिर रफीक भी मिले, सब लोगों से बातचीत हुई, तो अशोक सर से भी मिले। कौन अशोक सर? अशोक सिंह এই নামবিলাক এনে কৈ এতিয়াতো সি আমাৰো নম্বৰ ল'ব ন, এতিয়া সি তাৰ এইবোৰ কথা मध्य प्रदेश कार्ड है? कार्ड, हाँ IIT का कार्ड है। নামে ৰাখি থৈছো आपको मीरा मैम को क्यों चूज किया आपने? हाँ मैं NSUI से था मीरा तो मैम को कब से जानते हो आप? क्या चीज नहीं जानते। जानते हो मीरा मैम को? मैं राजीव भवन आता था तब से। कब आया था? राजीव भवन মইতো দেখাই নাই তাক राजीव भवन कहाँ पे है? ABC। एबीसी में। এইবিলাক সি পুৰা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে, সি এইবিলাক ট্ৰেইনিং পুৰা লৈ আহিছে, সি ফিটিং হৈ আহিছে পুৰা। अच्छा ठीक है, तुम NSA में था तो NSA का इसके साथ तुम्हारा मतलब जान पहचान है अभी भी? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। कौशिक भैया से है। कौशिक कश्यप से। हाँ। तो फोन लगाओ दीजिए फोन। कौशिक को फोन लगाओ। নাই কৌশিকক কি লগাব, কৌশিকক লগোৱাটো সিহঁতে কৌশিকৰ নাম কৈছে, প্ৰথমতে যুৱ মৰ্চাৰ কথা কৈছে। তেতিয়া মই কলো যে তুম গলত জেগা মে আ গয়া, मैं যুৱ মৰ্চা से नहीं যুৱ कांग्रेस का हो तू है। ইয়াৰ কথাৰ কোনো সংগতি নাই, ই ফেক ভোটাৰ, তাৰ ইউনিটত 20টা ভোট দি দিছে চাগে, সেইকাৰণে 10-20 দিব পাৰো বুলি কৈছে, সি 20টা লৈ কনচাৰ্ণ ইয়াৰ। গতিকে এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশনক দি লম। अगर आप वोटर हो, आपको लगा कि आप वोट डाल सकते हो, करेक्ट, आप वोट डाल सकते हो, आपको लगा कि आपके पास आईआईटी का कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है, इसलिए आप वोट डाल सकते हो, तो आप वोटर्स माने पोलिंग स्टेशन में नहीं जाके मीरा वोटर के घर पे क्यों आया? ये मुझे प्रश्न है। अगर वोट भी डाल सकते थे, मैं के घर में आने का मतलब क्या आपका? मैं कांग्रेस से जुड़ा था, NSUI से जुड़ा था, इसलिए मैं आज ही कांग्रेस से जुड़ा था? मैं राजीव भवन पे हमेशा आता था। भैया नहीं देखिए सुनो, यहाँ पर मीरावर ठाकुर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पता है ये? आज तो नहीं पता चला, कब पता चला? पहले से पता था। पहले से पता। आज क्यों? तो पहले से अब किसी दिन उनके साथ आके उसको कोई हेल्प किया? मैं राजीव भवन पे हमेशा आया था। अच्छा, सुनिए। तो कौशिक भैया रिंजू को फोन किया था, रिंजू बताया कि शाम को कार्यक्रम है, तो मैं कार्यक्रम के लिए निकला था, इसलिए बहुत बारिश हुई। तो इससे पहले मीरावर ठाकुर से नहीं मिला? वहीं राजीव भवन पे ही मैम का कार्यक्रम था, तो देखा। कार्यक्रम के मतलब देखा देखा है नहीं, हेल्प नहीं किया, हेल्प करने के नहीं मन कर रहा था, आज आगे हेल्प करने के। नहीं, मैं पहले से ही NSUI से वहाँ था। हाँ, NSA में थे, ये ठीक है, बार बार बता रहा है कि तुम NSA में थे। हाँ, अभी हेल्प करने के लिए आज का दिन क्यों सोच किया आपने? आज क्या हेल्प करने वाले थे? और अगर आप पोलिंग स्टेशन में डायरेक्टली जा सकते थे, यहाँ आज आप क्या हेल्प करने वाले थे? मीरावर ठाकुर जी को, कैंडिडेट को आज क्या हेल्प करने वाले थे? कौन सा हेल्प करने वाले थे आप? मैं सोचा कि IIT से हूँ तो एटलीस्ट वोट दे सकता हूँ। अरे आप पोलिंग स्टेशन में जाके वोट दे सकते हैं, यहाँ क्यों आया? वोट दे सकते हैं। নমস্কাৰ, আমি যিটো কথা ভয় কৰি আছিলো, এইটো মই কেমেৰাত দেখাই দিছো। IIT গুৱাহাটী বুলি কৈ এজন ল'ৰা নাম হৈছে ধীৰাজ সিং, তেওঁ মোক কৈছে অলপ এক্সট্ৰা কথা পাতিবলগীয়া আছে। বোলো কি এক্সট্ৰা কথা পাতিবলগীয়া আছে? তেওঁ কৈছে आपको यहाँ पे वोट देने का कोई लोग चाहिए क्या? मैंने उसको बोला हमारा वोट जो देगा दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग देगा। आप कहाँ से? बोले मैं IIT गुवाहाटी से हूँ। ये एक यूपीर भोटार आईडी कार्ड, एक यूपीर भोटार आईडी कार्ड,
এইখন IIT कार्ड फर्जी ने नकल मैं कि असली मैं ना जानू तेव मुक কৈছে आपको हम मदद करेंगे NSY बोल के ऐसे बोला ऐसे NSY একোটো নহয় तेव मुक কৈছে 4-5টা যদি আৰু ভোট লাগে 10টা ভোট লাগে মই আদমি আপোনাক দি দিম আরে হোয়াট ননসেন্স ইট ইজ আমি যিবিলাক বিহাৰৰ বাছ আহা কথা কৈছিলো সংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো যে আহক আপোনালোকে এটো নিউজ কৰক মই লৰাজনক চিনি নাপাওঁ ৰাতিপুৱা আৰু 3 জন আহিছিলে কিন্তু মই আজি পুলিং এজেন্টৰ কিবা फॉर्म सम फिलअपर कामत सही কৰি থকাৰ কাৰণে 3 जनक কলো যে भैया मुझे अभी टाइम नहीं है शाम को आइए क्या बात है शाम को करेंगे तेव এতিয়া আইলে মোক কৈছে आप मुझे वोट देने का मौका कर दीजिए हम आपको वोट दिलवा देंगे व्हाट नॉनसेंस इट इज वोट मुक बिहार यूपी পৰা লাগে নেকি इलेक्शन कमिशने ধৰিবনে নধৰিব এইবিলাক বস্তু बिहार পৰা বাস यूपी পৰা বাস আহি আছে বুলি কৈ আছো মই মিৰাপুৰ থাকো ক্যান্ডিডেট মোৰ ঘৰত ফৰ্জি ভোটাৰে ভোট লাগে নেকি খুদিবলৈ আহি গৈছে পুলিশ কোট আছে বিহাৰৰ বাস বিলাক যে আহি আছে মই হেকেনে অসমৰ ৰাইজক এটা কথা কৈছো বিহাৰ মডেলটো ইয়াত লৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছো আমি কৈ থকা কথাবিলাকৰ আপোনালোকে সত্য প্ৰমাণ বিচাৰিছিলে মা কামাখ্যাই প্ৰমাণ আনি মোৰ ঘৰত দি গৈছে ই ভোট দি পেলাই মোক জিকাব আহিছে ইয়াত বিহাৰ ইউপি মানুহে এই ফৰ্জি ভোট দিব আহিছে মই মোৰ মা নামটো ইলেকশন কমিশনত কৈ পেলাই ভোটাৰ লিষ্টত আনিব নোৱাৰো আৰু ই কুত্তা ই ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে ইয়াত মই অসমৰ ৰাইজক কৈছো চাওক ই নিজে নিজে ধৰা দিবলৈ আহি ইয়াত আহিছে মই সেইকাৰণে মিডিয়াক কৈছো আহক লৈ যাওক এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি আৰু ইলেকশন কমিশনক কৈছো বিহাৰী মডেল ইয়াত আমি কাইলে আমিও দেখা যাব ইয়াত বিহাৰৰ পৰা ফৰ্জি IIT বুলি কৈছে কি NSY বুলি কবলৈ আহিছে তাৰ পিছত কৈছে বলে কি যুৱ মৰ্চা বুলি কবলৈ আহিছে বিজেপি মুখত বেয়া কথা ওলাব আমাক উত্তেজিত নকৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনক বুজাই দিছো অসমত থকা বাকি কমিউনিটি মানুহক আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু কি বাসে বাসে মানুহ আনি কি মোক কৈছে आपको अगर हिंदी देखने को कि নহলে কব অসমীয়াত কৈছে क्या बोला हमको समझ में नहीं आया ये मुख कैसे आप मुझे वोट डालने का कोई व्यवस्था कर सकता है मुझे क्या व्यवस्था आपका वोटर ID कहाँ का है बोले यूपी का है लेकिन आप अगर बोले तो हम वोट दे सकते हैं अच्छा अल्लाह तुमको समझ में नहीं आया हम लोग आसामी लोग तुम लोग ये पथार समझते हैं क्या जब मर्जी बास भरा के ले आएगा ये हिमंत का क्या अपना प्रॉपर्टी है क्या मैं दुखे कैसो আজি ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ঘন্টা সালা বস্তু লৈ পেলাই ইয়াত আহিবলৈ আহিছো ইয়াত মই গাত হাত দিয়া নাই साला यहाँ से मार के भेज देंगी साला कुत्ता साला सुटिया याद दिबले आइছো এটো মই এতিয়া মই হেকাৰণে কৈছো খং মোৰ একাৰণে উঠিছে মই জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা খং উঠা নাই ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত তহঁতৰ নিচিনা চুৰ ডকাইত বিলাকে ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছো বহ ইয়াত বহ পুলিচ মাতি আছো বহ साला ইয়াত বিহাৰী ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছো তহঁতে ভোট দিবলৈ আহিছো IIT বুলি কৈ ফেক কাৰ্ড লৈ পেলাই আহিছো কালি মই আজি কৈ দিলো বুথত বিজেপি হক এজিপি হক কংগ্ৰেছ হক এজেপি হক সকলোকে অসমৰ স্বাৰ্থত কৈছো এই অপসংস্কৃতি লৈ যদি কোনোবা জিকিব বিচাৰিছে অসম ৰহাতলে যাব মই বিনম্ৰতাৰে হাত জোৰ কৰি অসমৰ প্ৰত্যেকজনক আহ্বান জনাইছো এনেকুৱা ফৰ্জি ভোটাৰ যাতে কোনোটো বুথত যাব নোৱাৰে পালে মই কাইলে কি কৰিম মই নিজে ক'ব নোৱাৰো মই আইন হাতত তুলি লম নে নলম পিছৰ কথা অসমৰ স্বাৰ্থত এটা ফৰ্জি ভোটাৰক মই অসমত ভোট দিবলৈ যদি মোৰ চকুত যদি ধৰা পৰে তাৰ কি হ'ব মোৰ কি হ'ব মই কাইলে দেখা যাব এতিয়া কৈছে অশোক সিংহলে পঠাইছে বুলি কৈছে হা अशोक सिंह नालागे ताक खुदिबले कोना पुलिसे ताक खुदिब तुम्हारा ये आखिरी मौका है तुम जितना तुम्हारा भाइयों और बहनों यूपी बिहार से वोट फर्जी देने के लिए आया है सबको ये चुनौती दे दो हम भी किसी से हम लोग भी कम नहीं है हम सतत कहाँ है तुम्हारा आदमी कहाँ है तुम्हारा आदमी अरे तुम्हारा छोड़ो तुम IIT नहीं तो और बाई व्यक्ति की है तुम एक बाइडो भी रिकॉर्ड करके रखा तुम पहले क्या बात बोला था तुम तो वहां जाके मुझे क्या बोला जे बाइडो तुम्हारा अगर गुवाहाटी में दिसपुर में वोटर ID में तुम्हारा नाम ही नहीं है तो कैसे सवाल कर सकते जो हम वोट यहाँ पे दे सकती हूँ क्या अरे मैं दिसपुर का वोटर हूँ मैं न्यू गुवाहाटी में जाके वोट दे सकते हैं क्या तो तुम यूपी का तुम वोटर है तो ये इलीगल क्वेश्चन मुझे क्यों पूछा हाँ साला दिन रात एकाकार करी पूरी पहाड़ भोयाम घूरी तुम्हारे IIT का ये खुपड़ी में कुछ भी नहीं है क्या तुम IIT का है
तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? 4G IIT यूपी का भूटान यहाँ भूत दे सकते हैं क्या? অসমৰ ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো, এয়াই হৈছে বিজেপি মডেল, এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ গুজৰাট মডেল, বিহাৰী মডেল, ইউপি মডেল। মই এইকেইটা কাগজ নিদিওঁ। হা, এই যে বাছে বাছে মানুহ আহিছে সব 4G ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ, ৰাইজ সাৱধান হওক। কেৱল দিছপুৰ নহয়, গোটেই অসমত যাতে এজনো বহিৰাজ্যৰ মানুহে যাতে ভোট দিব নোৱাৰে। আৰু মই এটা কথা কৈছো, মই বহুত অন্তৰ চাফা মানুহ। মা কামাখ্যাই ধৰা দিবৰ কাৰণে নিজে নিজে কুকুৰক ইয়ালৈ লৈ আহিছে, সি ইয়াত আহি ধৰা দিছে। মই কৈ থকা কথাটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে। মই এতিয়া পুলিচৰ তাত যাম, पुलिस जब तक नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं कैसे तुम्हारे इलेक्शन कमिशन लिखा यूपी ভোটাৰ আইডি দি কেনেকে দিছপুৰত ভোট দিবলৈ আহে, ইলেকশ্যন কমিশনে এইটো নকৰালৈকে মই ভোটে এডাল নালাগে দৰকাৰ হলে। অসমখন এনেকে বেলেগৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিও। ইহঁতে কি এইখন চৰণীয়া পথাৰ পাইছে নেকি? এইখন साला तुम्हारा बिहार में जाके मुझे वोट डालने देगा? नहीं देगा। तुम्हारा यूपी में देगा साला। छोड़ो थोड़ा, मैं এতিয়া পুলিচত দিম, ইলেকশ্যন কমিশনত দিম। গৰিমাৰ গাটো খুব বেয়া, সেইকাৰণে মই আহিছোঁ তাৰ পুৰণা বন্ধু হিচাপে। ইয়াতে 302 কেছটো শুনিবলৈ আহিছিলোঁ। আজি শ্যামকানু মহন্তৰ উকিলে প্লিড কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে যিটো প্লিডিং শুনিলোঁ, তেওঁ অকল তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়ালৰ কথাই কৈছে। শ্যামকানু মহন্ত কোন হয়, তেওঁলোকে কিমান কিতাপ লিখিছে, তেওঁলোক বৈষ্ণৱ ফেমিলি বিলং কৰে, সেইখিনি কথাহে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মাননীয় জাজৰ ওচৰত এই কথাখিনিয়ে এতিয়ালৈকে কৈছে। এতিয়া আকৌ 1:30 বজাৰ পিছত আকৌ নেক্সট ফেজটো আৰম্ভ। নাই 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 নাই, ইয়াততো কোনো সেইটো কথা অহাই নাই। ইয়াত খালি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কথাখিনিয়ে কৈছে, তেওঁ কোন হয়, তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ ব্যৱসায়ত আপোনাৰ হিয়াৰিংটো কৰি আছে, আপোনাৰ ছাবমিশ্যনো দি আছে। গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে তেখেতসকলে কিছুমান পইণ্টৰ ওপৰত কথা ক'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণ তেখেতে এইটো কাম কৰা নাই। তেখেতৰ এডভকেটে আজি আপোনাৰ অকল তেখেতৰ ফেমিলিৰ কথা কৈ থাকিলে। ধৰক আপোনাৰ কথাটো এনেকুৱা, ছাপ'জ কোনোবা ফেমিলিৰ যদি এজন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ পৰা হয়, বা তেখেতৰ ফেমিলিৰ যদি সম্ভ্ৰান্ত মানুহ থাকে, বা তেখেতে যদি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতে ক্ৰাইম কৰিব নোৱাৰে, মানে তেনেকুৱা কথা ক'লে। আৰু তেখেতে ক'লে যে তেখেতৰ শ্যামকানু মহন্তে আপোনাৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ ওপৰত বহুত কথা লিখিছে, তেখেতে ৱৰ্ল্ড ৱাইডত তেখেতক লৈ গৈছে। তাৰ মিনিংটোতো এইটো হ'ব নোৱাৰে যে তেখেত এইটো কেছত জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰে। মানে তেখেতসকলে অধিবক্তা অলৰেডি তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী কথাই ক'লে ইয়াত। আমি ভাবিছোঁ কিছুমান কথা তেখেতসকলে আনিব পইণ্টত, তো আল্টিমেটলি এইবোৰ নকয়, তেখেতে এইবোৰ কথা কৈ আছে। আৰু এইখিনি কথা কোৱা থাকোঁতে আমাৰ অনাৰেবল জাজেও তেখেতক ক'লে যে আপুনি আচলতে ক'ব কি বিচাৰিছে সেইটো পইণ্ট কথাটো কওক আপুনি। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা PP ছাৰে তেখেতক মাজতে মানে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি ক'লে যে আপুনি যিটো মানে আপোনাৰ লৰ কথা বা যিখিনি আপোনাৰ কোৰ্টৰ কেছৰ কথা, কেছৰ লগত ৰিলেটেড কি কথা আছে সেইখিনি কথা হ'ব, কাৰণ এতিয়া আৰু সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। আপুনি যিখিনি মেইন পইণ্ট আছে, মেইন পইণ্ট সম্পন্ন হৈছিলে, তাৰ পাছতো চাৰ্জ হিয়াৰিং আপোনাৰ সম্পন্ন হোৱা নাই, চাৰ্জ হিয়াৰিং চলি আছে মানে প্ৰক্ৰিয়াটো। তো গতিকে তেখেতে আজি আৰু আহিলে ফিজিকেলি এপেয়াৰ হ'ল, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ তেখেতে কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ আনিব বা কিছুমান ল ৰিলেটেড কথা ক'ব, কিন্তু তেনেকুৱা কথা একো কোৱা নাই। অকল হিষ্ট্ৰীৰ কথাটো কৈছে যে যদি কাৰোবাৰ যদি কোনোবা যদি মানুহ ধৰক এনেকুৱা হয়, ধৰ মই শংকৰদেৱ মাধৱৰ বিষয়ে লিখি দিলোঁ, তো মই গতিকে ক্ৰাইম কৰিব নোৱাৰোঁ বা মই ক্ৰাইমত জড়িত নহয়, তেখেতে এইটো কথা ক'ব খুজি আছে। আৰু যিহেতু তেওঁ ইমান দিনে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে মানে ওকালতি কৰি আছিলে, আৰু আজি তেওঁ সুখৰীৰে আহিছে, মানে সেইখিনি কথাই কৈ আছে নেকি যিখিনি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত কৈ আছিলে? ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত তেখেতে কথাখিনি ক'লে, অলৰেডি তেখেতে যিখিনি পইণ্ট ৰাখিব লাগে সেইখিনি পইণ্ট ৰাখিলে। কিন্তু আজি তেখেতে আমি ভাবিছিলোঁ যে কিছুমান বস্তু তেখেতে ঘৰৰ কেছ ল'ব বা কিবা তেনেকুৱা কথা ক'ব, কিন্তু তেখেতে সেইবোৰ নকয়, তেখেতে অকল হিষ্ট্ৰী কথাটো কৈ থাকিলে। মই যিখিনি কথা এতিয়া এইমাত্ৰ অলৰেডি ক'লোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ফালৰ পৰা PP ছাৰে অলৰেডি তেখেতে অবজেক্ট কৰিলে যে আপুনি এইখিনি কথা ক'ব নালাগে, আপুনি মেইন পইণ্টত কওক। তো এইবোৰ কথা কৈতো ইয়াত লাভ নাই, কাৰণ কোনোবা হিষ্ট্ৰীটো কি আমি সেইটো জানিব নালাগে। আমাৰ কথাটো হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক কি হৈছে ঘটনাটো, আপুনি সেইটো ৰাখক পক্ষটো আপোনাৰ।